Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sekarang pukul 12.30 malam. Dah masuk 23 hari bulan Julai. 23 bulan Julai. Dah lewat malam. Saya pun tak tahu siapa yang ada. Seperti biasa, tak suka waste time. So while waiting for something, normally sometimes I will take the opportunity untuk membaca ke, berkongsi sesuatu dengan seseorang ke, bercakap ke, berbual ke. Saya akan buat sesuatu. So basically when I don't have anyone to talk to, like at this current moment, my husband is actually in the car. So kami terpaksa makan bergila-gila sebab anak saya sedang tidur. So saya tak ada teman nak bersembang. So saya buat live ni mungkin insyaAllah dengan tips yang saya nak kongsikan next hari ini bakal membantu anda di luar sana yang mungkin sekarang sedang patah hati atau putus cinta. Okey, sebab baru-baru ini saya didatangkan oleh beberapa case di dalam Master of Love and Destiny. Dua cases yang saya baru je habis coaching. Satu couple yang baru berpisah, dan isterinya perlu, bekas isterinya perlu emotional support lah basically. Okay, so malam ni coach tak plan nak go on live lama-lama. It's just gonna be a very short and brief tips of how are you going to overcome, macam mana kita nak mengatasi perasaan yang dah mula singgah dalam diri kita. Ialah kita dah lama kan bersama dengan seseorang tu, menjadi pasangan hidup kita. Tiba-tiba je kita berpisah dan kita tak ada dia lagi dalam hidup kita. First thing first, you have to understand, you have to know that semua yang diciptakan Allah, termasuk diri kita sendiri, akan pulang kepada Allah. So elok kita bercerai hidup atau mati, kita bila dah diputuskan Allah untuk berpisah, satu, kita kena redha. Okay, so talking about redha ni, saya faham tak semua orang mampu untuk melaksanakan benda tu terus. Tapi you have to always remember, Allah ciptakan kita ni semua kan istimewa in our own way, which is Allah berikan kita akal, Allah berikan kita perasaan, hati untuk merasakan apa yang sepatutnya kita rasakan terus. Dan untuk kita duduk di dalam emotional state itu adalah pilihan kita sendiri. So tuan-tuan dan puan-puan, jangan rasakan hanya wanita saja yang boleh tertekan atau terperangkap di dalam heartbreak yang sangat-sangat dahsyat. Kadang-kadang seorang lelaki pun boleh suffer kerana ditinggalkan oleh kekasih atau isteri yang telah lama kita hidup bersama atau telah lama kita berkongsi kasih. Okay, first thing first, redha, di mana you have to understand. Dulu saya pernah buat satu video tentang Nabi Ibrahim, bagaimana Allah menunjukkan kepada saya di dalam Al-Quranul Karim. There's one word, if I'm not mistaken, surah As-Saffat ayat 1, kalau saya tak salah lah. Allah pernah memberi saya surah ini bila saya bertanyakan tentang perhubungan. Jadi nak ambil hikmah redha daripada apa yang telah berlaku di dalam atau asbab perpisahan itu, tuan-tuan dan puan-puan kena kuatkan diri di mana you have to always remember, Allah dia kalau nak beri, dia beri. Kalau dia nak ambil kembali, dia boleh ambil bila-bila masa pun. Termasuklah rezeki, termasuklah siapa saja, termasuklah staff yang ada di dalam syarikat kita, termasuk siapa saja. Nah, sekarang ni we are talking about relationship, yes, tapi sekarang ni kita ambil konsep apa pun yang Allah beri, Allah boleh ambil anytime, termasuklah manusia. Katakanlah hari ni kita tidur sebelah partner kita, esok partner kita dah tak ada lagi. So tuan-tuan dan puan-puan kena satu, kena tabah yang saya sangat faham. Tak semua orang boleh dapat ketabahan tu. Of course, saya sendiri pun tak boleh imagine. Only if one day I might lose someone, you know, the people that I love so much in my life, I don't know how am I going to face that. But sebenarnya kalau you mempraktikkan 6 tips yang bakal saya berikan ini, insyaAllah 6 tips ini akan membuatkan you all boleh teruskan kehidupan in a positive way, in a very wise apa orang kata decision of all the things that you want to do in your life.
Okey, tidaklah kita ni terbawa-bawa atau terkesan dengan pengalaman yang telah berlaku itu di atas peristiwa yang berlaku itu, atau kita terkesan terus di dalam emotional state yang kita sedang berada sebab daripada kejadian yang berlaku itu. Okey, so tips saya yang pertama, cara-cara untuk kita ubati heartbreak. Okey, macam mana kita nak move on ni dalam kehidupan kita. Dia manusia ni, kita ada 4 dominasi warna otak, betul? Biru, merah, hijau dan purple. So orang-orang hijau mungkin dia akan kata, oh alah tak ada hal lah, hari ni putus cinta, mampulah engkau, next. So kadang-kadang orang hijau ni belum sampai putus cinta lagi, dia dah standby dah girlfriend baru atau boyfriend baru, esok hari ni dia putus, esok dia next orang lain. So dia tak ambil masa yang lama untuk dia nak menangis, meratap, merayu, merintih, tak adalah. So orang-orang biru mungkin dia akan terkesan lama sikit, bila dia dengar lagu pun dia boleh menangis. So bila dia dengar lagu dia teringat, bila dia jalan dekat shopping mall tu dia teringat, bila dia beli minuman pun dia teringat dulu boyfriend dia selalu belikan dia minuman ni, selalu kita makan dekat kita selalu makan dekat McDonald ni sama-sama, contohlah, saya bagi contoh. So benda-benda macam tu boleh mendatangkan connectivity orang biru, sebab orang biru ni dia very intuitive kan, dia intuitif. So intuitively mereka merasakan satu perasaan yang sangat-sangat terkesan bila perkara itu pernah berlaku di dalam hidup dia dan sekarang ni ianya berlaku. Jadi dia akan teringat-ringat akan kenangan itu. Jadi untuk dia melupakan tu, selagi dia lalu dekat kawasan tu, dia akan teringat balik. Selagi dia dengar lagu tu, Allah teringat pula lagu zaman bercinta dulu. So dia akan teringat balik pada kenangan itu. So macam mana kita nak melepaskan diri kita daripada tertekan di atas satu perasaan yang mana kita tak boleh nak go out daripada heartbreak itu? You have to first, tips saya yang pertama adalah you have to value yourself. Okay, kalau lah anda kata tuan-tuan perempuan ditinggalkan, okay, you have to first value yourself. Biggest mistake that we have done in our life, paling sekali lah kebanyakan manusia buat dalam hidup mereka adalah you love other people before you love yourself. So that is the most biggest mistake that we've done in our lives. Okay, you have to always understand that even di dalam kapal terbang pun, tuan-tuan perempuan bayangkan, even dalam kapal terbang pun, arahan safety instruction itu adalah don the life jacket to yourself first before you don it to your children. Can you imagine betapa Allah suruh kita ni menyayangi nyawa kita sendiri dulu sebelum kita menyelamatkan orang lain. Kerana kalau kita mati, anak kita tu sah-sah akan mati, tak ada peluang untuk diselamatkan sebab kita dah mati. Siapa peduli anak kita? Siapa peduli nak selamatkan anak kita dalam keadaan macam kecemasan kapal nak terhempas, Jadi dekat situ kita boleh ambil iktibar di mana sebab itulah safety instruction itu dijadikan dan diberitahu. You have to don the life jacket first to yourself before you don it to other people. In other words, maksudnya Allah nak cakap dalam banyak perkara, if you want to do something, you have to do it for yourself first. You have to love yourself first before you love other people, before you do it for other people. So there are a lot of things yang sebenarnya kita tak buat di dalam hidup kita ni, di mana we forgot to love ourselves before we give our love to other people. So that is the biggest mistake that we have done. You have to always learn on how to cintai diri you dulu sebelum you mencintai orang lain. And you have to always remember, cinta ni adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. That is not belongs to manusia. So the biggest mistake that we also do adalah kita beri cinta kita kepada manusia. That is the biggest mistake. Because bila kita heartbreak, kita susah sangat-sangat dah nak ambil balik kita punya perasaan tu, kerana orang tu kita dah bagi habis hati kita dekat dia. Okay, so your hati sebenarnya adalah tempat di mana Allah dah pesan hati itu jaga, kerana hati ini adalah satu tempat yang sangat mudah dikotori. In fact, Iblis masa disingkirkan daripada syurga, Iblis minta pada Allah 2 tempat. Dia nak duduk di tandas manusia dan dia nak duduk di dalam hati manusia. Okay, so 2 tempat ini. Kerana itu hati kita senantiasa, kalau boleh husnuzon selalu, kena senantiasa memberitahu hati, memberitahu Allah, bersihkan hatiku ya Allah, walaupunlah ada apa-apa jugalah perasaan terhadap sesiapa pun, we have to always bersihkan hati. Apa waimah, apa juga dugaan atau cabaran yang Allah nak adakan dalam hidup kita, kita kena tipu ke, kita putus cinta ke, kita dah bagi edarkan kat kahwin tapi tak jadi kahwin ke, Allah yang alim, Allah tu maha mengetahui. Allah tu lebih mengetahui akan sesuatu yang kita tidak ketahui. Pegang ayat ni dalam Quran. Saya pegang sampai hari ini ayat ini. InsyaAllah, if you pegang ayat ini,
if you pegang ayat ini, sebenarnya you will be able untuk teruskan kehidupan you, because you know Allah knows better than what you know, and Allah knows better of macam mana dia nak mencatur kehidupan kita ni semua. Allah ya alim namanya. Okay, so tips saya yang kedua adalah jangan kejar dia lagi. Okay, tips saya yang kedua, tuan-tuan perempuan, kalau ditinggalkan hidup bukan bercerai mati ya, bercerai hidup, jangan kejar dia lagi. Maksudnya redakan dia pergi, lepaskan dia pergi, kerana Allah lebih tahu kenapa dia tak layak buat you, dan Allah lebih tahu kenapa dia layak untuk orang lain. Okay, if it's meant for you, it's meant for you. Just take it that way. If it's not meant for you, you chase someone. Remember, kalaulah andai kata we have to chase someone, you have to clearly pandang dekat situ when people show that you are after them, it shows, and percayalah, that sebenarnya dia tak nak pun dekat you. That's the reason why dia melarikan diri. So you don't have to chase after people. Stop fighting against what you want, because Allah knows that's not the best for you. Okay, so ambillah masa ini untuk chase your own dreams, untuk develop your own personal growth, to get to know yourself more, to love yourself even more. You know, if you're doing that, insyaAllah you are at the right track already. Okay, so tips saya yang pertama tadi adalah value yourself. Tips saya yang kedua adalah jangan kejar dia lagi. Tips saya yang ketiga, mulakan hobi baru, mulakan sesuatu perkara yang baru. Now you have all the extra time, because before this, your time, your effort, your masa, tenaga, air mata, semuanya untuk dia. So sekarang ni segala-galanya itu adalah untuk diri you. So you have to start something for yourself. Okay, and tips saya yang keempat adalah take this time, this opportunity to learn something new. Okay, go and get guru, go and get some new ilmu, belajar untuk mendapatkan sesuatu yang baru di dalam kehidupan you. Mungkin selama ni kita bercinta ke, kita dalam perhubungan kita tak pernah ada ilmu, so selepas itu carilah mana-mana guru yang boleh merawat hati you ke. There are a lot of guru-guru dekat luar sana yang mengajarkan you tentang emotional control. There are a lot of guru. Just find the right one, the most perfect one for you. Okay, and nombor 5 adalah talk to Allah. Don't forget to always talk to Allah. Like how I always do, normally I akan banyakkan talk to Allah menerusi Al-Quran. Okay, and Allah will always jawab you menerusi surah-surahnya. Percayalah cakap saya, Allah itu ya Sami, Allah Maha mendengar, dan Allah always listen to you. You have to have faith je kepada Allah, di mana Allah will always listen, dan Allah akan menjawab, and you akan terkejut dengan jawapan Allah, because Allah tetap akan menjawab di dalam surah yang betul dan tepat sangat-sangat, because Allah tak pernah tak jawab saya bila saya tanyakan soalan. Okay, and nombor 6, tips saya yang terakhir adalah don't forget to always talk to yourself. Okay, you have to always talk to yourself. If we never learn to be alone, we will always live in fear that we are always going to be lonely. So remember, it is so dangerous to play with somebody else's emotion. Okay, because you have no idea how much damage you might cause them. So tuan-tuan perempuan kat luar sana, kalau sebenarnya you are after a relationship, or you sekarang sedang memberikan harapan kepada seseorang, ingat, if you are really not into that particular person, don't really show or give yourself like fully into it, you know, because you might give another person a heartbreak, and heartbreak ni bukan senang untuk kita ubati. Remember, kita tak nak melukakan hati siapa-siapa pun, dan kalau boleh kita nak pulang pada Allah semua dengan ingatan yang baik-baik saja dalam hidup semua orang. Okay, so salam sayang dari saya, Coach Elfilani, your Colored Brain Psychologist. I love all of you, and thank you so much for watching tonight. I'll see you in my next other live. Okay, Assalamualaikum, bye.